Ya. Baca Riyandi. Qala al-musannifu babul af'ali al-af'alu thalathatun madin wa mudhari'un wa amrun nahwu daraba wa yadribu wadrib al-madi maf'ulul akhiri abadan asy-syarhu faqala asy-syarhu rahimahullah ta'ala yanqasimul fi'lu ila madin wa mudhari'in wa amrin فالماضي نحو ضرب والمضارع نحو يضرب والأمر نحو اضرب ولكل فعل من هذه الأفعال أحكام خاصة به. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الأفعال. باب fi'il. Ya, bab fi'il. Qala al-af'al, af'al jamak dari fi'il. Af'al itu ya salah satu. Dia ada 3. Ada yang namanya fi'lun madin, lampau, telah berlalu. Mudhari'un hal saat ini atau sedang berlangsung. Wa amrun kaitannya dengan waktu mustakbal, di masa yang akan datang. Nahu daraba, ini yang madin. Yadribu mudhari'un. Idrib amrun, amr perintah. Fal madi maftuhul akhiri abada. Fi'il madi kata Ibnu Jurram dia difathahkan mabni alal fath abada, selama-lamanya. Ini kata Ibnu Jurram. Syarah. Ya. Kata pensyarah, yanqasimu al-fi'lu ila madin wa mudhari'in wa amrin. Maka fi'il itu terbagi menjadi fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Ya. Ini kalau dikaitkan dengan waktu, perubahan waktu. Ya, di definisi fi'il yang awal waktu kita belajar di matan. Ya. Wa taqtarinu bizaman, begitu kan? Dia itu berkaitan dengan zaman. Fal madinahu darabah, dari wazan darabah. Mudhari'un wal mudhari'unahu yadribu wal amru idrib. Walikuli fi'lin min hadhil af'ali ahkamun khassatun bih. Tiap-tiap fi'il dari fi'il ini memiliki hukum yang khusus padanya. Ya, awalan al-fi'lu al-madi, yang pertama fi'il madi. Ya, hukumnya yubna daiman. Fi'il madi itu mabni selama-lamanya. Walahu thalasu halatin, dan dia memiliki 3 kondisi, 3 keadaan. Ya. Al-halatu al-ula, yang pertama, keadaan yang pertama, yubna 'alal fath. Mabni 'alal fath, yubna 'alad dhamm, wa yubna 'ala sukun. Ini ada 3. Wa yubna 'alal fath idza lam yattasil bihi syai'un. Ya. Ya, ini mabni 'alal fath jika tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ya. Kalau dia bersambung dengan waw jamaah, maka dia bukan mabni 'alal fath, tapi mabni 'ala apa? 'Ala dhamm dan seterusnya. Kalau dia bersambung dengan dhamir rafa mutakalim, misalkan ya, darabta, darabti, maka dia mabni 'ala apa? 'Ala sukun. Nah. Namun Ibnu Jurram bilang mabni maftuhul akhiri abada. Nahu qaulihi ta'ala qala rabbuka, syahidnya mana sini? Qala rabbuka. Ya. Rabbmu berfirman. Qala fi'lun madin mabni 'alal fath. Rabbu fa'ilun wa huwa mudhaf, al-kaf dhamirun muttasil mabni 'ala apa itu? Qala rabbuki apa rabbuka? Rabbuki ya. Mabni 'ala al-kasr fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Baik.
Awit tasolat bihi ta'u ta'nis as-sakinah. Ya, dia mabni alal fath jika dia bersambung dengan ta ta'nis as-sakinah. Nahu qaulihi ta'ala qalat namlatun. Si namlah, semut berujar. Ya, qalat syahidnya qalat. Ya. Wa aliful isnain, kalau dia bersambung dengan alif isnain maka dia mabni alal fath juga. Nahu qaulihi ta'ala wa qala alhamdulillah. Dan keduanya berkata alhamdulillah. Maka qala fi'lun madin mabni alal fath. Mana fa'ilnya? Alif isnain. Aliful isnain itu domir mabni ala sukun fi mahali raf'in fa'ilun. Barakallahu fik. Nah, alhamdulillah itu maqul bil qaul. Jumlah alhamdulillah itu fi malin nasbin. Maqul bil qaul. Maqul bil qaul itu ialah yang diucapkan. Kan qala berujar, berkata. Maqul bil qaul yang diucapkan. Ibaratnya dia maf'ul bih lah dari qala, cuman nuhat para ahli nahwu memiliki ibarah lain maqul bil qaul. Maqul bil qaul. Nah, kalau di i'rab alhamdu ya dia mubtada. Nanti lillahi jar majrur muta'alliq dengan khabar mahdhuf. Masih ingat gak takdirnya, Pak? Khabar mahdhuf takdirnya apa? Kainun atau mustaqirrun. Ya, kalau dia muta'alliq dengan fi'il dengan isim kainun atau mustaqirrun. Kalau dia muta'alliq dengan fi'il istaqarra. Ya, istaqarra. Berarti hakikatnya di khobarnya itu, ya kan lillah ini syibul jumlah ya, berarti khobar ghairu mufrad. Namun aslinya itu khobarnya itu kemana? Ke khobar mufrad, khobar ghairu mufrad berubah jumlah. Ya. Kalau dia mustaqir berarti khobar mufrad muta'aliknya, aslinya. Paham nggak? Mengerti lagi. Misal saya bilang begini. Nah, انظروا يا اخوان. زيد في الدار. زيد ما إعراب زيد؟ مبتدا. في الدار خبر جر مجرور. في حرف جر. الدار مجرور اسم مجرور. في وعلامة جره الكسرة. لأنه اسم مفرد. Nah, jar majrur khobar gitu ya. Waalaikumsalam. Atau kita katakan jar majrur muta'alliq bil fi'li al mahdhuf. Nah, takdiruhu istaqarra. Takdiruhu istaqarra. Zaidun istaqarra fil fasl. Ya. Onakul atau kita katakan Zaidun. Ya. Mustaqirrun fil fasl. Nah, kalau mustaqirrun aslinya ini khobar mufrad. Kalau istaqarra ghairu mufrad. Ghairu mufrad jumlah asli. Nah, itu cuma boleh aja antum katakan fil dari itu jar majrur sebagai khobar boleh. Namun aslinya dia muta'alliq karena huruf itu dhaif fi tarkibil kalam, dalam susunan kalam. Ya, wal harf tahtaj ilal muta'allaq. Ya, namanya huruf itu dia butuh kepada tempat bergantung dia. Wal muta'allaq yakunu aqwa minal harf. Yang namanya muta'allaq itu dia mesti lebih kuat daripada huruf. Ya, lebih kuat dalam tarkib kalam. Imma fi'il wa imma isim. Namun yang lebih bagus dia muta'allaqnya adalah fi'il. Maka Zaidun istaqarra biddar. Nah, alhamdulillahi hakada. Kadzalik. Lillahi jar majrur
Ya, lillah lafaz jalalah. Ya. Li lam harfu jar. Ya. Lam harfu jar. Lafaz jalalah majrurun bilam. Ya. Wajar majrur muta'alliq bil fi'lil mahdhuf taqdiruhu istaqarra. Ya, istaqarra. Baik, nanti di pelajaran ilmu bayan ada penjelasan mengenai hal ini. Ya. Baik. Mudah-mudahan nanti tahun-tahun berikutnya kita belajar syarah Tuhfatul Ikhwan. Ya, syarah dari pembelajaran ilmu bayan ada di sini. Munasibnya itu dengan istaqarra atau yang mana, ya? Baik, barakallahu fiik. Baik. Mana lagi tadi? Qala. Ini selesai ya? Ya, intahaina min halati al-ula, dari keadaan yang pertama yubna 'ala al-fath. Wal hala ats-tsaniyah yubna 'ala ad-dhamm. Ya, qala idza ittasalat bihi wawul jamaah nahu qoulihi ta'ala wa qalu sami'na. Wa qalu sami'na. Nah, ini fi'il madhi apabila bersambung dengan waw jamaah. Firman Allah qalu sami'na. Syahidnya mana ya, ikhwah? Wa qalu. Qalu fi'il madhi mabni 'ala dhamm. Ya, mabni 'ala dhamm. Unzur ila lamil fi'il. Coba lihat ke lam fi'ilnya. Lam fi'ilnya harokatnya apa? Dhammah, mabni 'ala dhamm. Nah, kenapa kita katakan dia mabni 'ala dhamm? Litisalihi biwawil jamaah. Waw jamaah domirun muttasilun mabni 'ala sukun fi mahalli rafin fa'ilun. Ahsantum ya ikhwan. Qalu sami'na. Sami'na fi'il ya wa fa'il. Sami'na fi'il wa fa'il. Nah, sami'na itu yang pembahasan ketiga tuh nanti yubni 'ala sukun. Bersambung dengan ya domir rafa, domir rafa. Sami'na. Ya. Nah, nanti jumlah sami'na fi mahalli nasbin maqul bil qaul. Ya. Maqul bil qaul. Baik. As-salis yubna 'ala sukun idza ittasalat bihi ta'ul fa'il. Mabni 'ala sukun fil madi jika dia bersambung dengan ta fa'il. Nahu qaulihi ta'ala ma qultu lahum. Ma manafiyah qultu. Nah, ini dia syahidnya. Qultu fi'lun madin mabni 'ala sukun litisalihi bi ta'il fa'il. Karena dia bersambung dengan ta fa'il. Ya. Lahum jar majrur muta'alliq bi qultu bil fi'il. Ya. Baik. Nah, idza tasalat bihi ta'ul fa'il au na al-fa'ilina. Atau na al-fa'ilin. Na yang fa'ilin. Kan nahnu ya, maka fa'ilin jama'. Nahu qaulihi ta'ala wa qulna lahum hakada. I'rabnya sama kayak yang tadi. Qultu lahum. Au nunul inas, atau bersambung dengan nun inas. Atau dikenal dengan apa? Nun niswah. Ya, nun niswah. Nahu qaulihi ta'ala wa qulna hasya lillah. Wa qulna hasya lillah. Ya. Lihat itu di footnote ada ya? Riyandi baca Riyandi. Dia ada footnote-nya itu Riyandi. Fadal. Minal ulama'i air Riyandi. Wa ilmu wa tanbihatun al-awwalu minal ulama'i ma dhahaba ila anna al-madhiya mabniyyun 'ala al-fathi fi sa'iri ahwalihi lakin al-fathu imma zahirun kadaraba aw muqaddarun bi ta'adduri ka aw yastaqali ka daraba wa lil munasabati ka darabu wa qad sara al-musannifu ala hadha al-madhhabi kama huwa zahirun qawlihi al-madiyu maftuhul akhiri abadan lakin alladhi dzakarnahu bisyarhi huwa Alladzi dzakarnahu, jangan didzakarna.
lakin alladhi dzakarnahu Zakarna. Jangan zakarna. Zakarnahu. alladhi dzakarnahu Hmm. syar'i wa Isim tafdil al-aisaru. al-aisaru ala al-mubtadi'ina fahtarnahu al-tidalika. Baik. Ya, fawaidu wa tanbihatun. Beberapa faedah dan ada di sini catatan-catatan penting, tanbihat, peringatan. Minal ulama'i man dhahaba ila anna al-madhiya mabniyun 'ala al-fathi fi sa'iri ahwalih. Di antara para ulama nahwu ada yang zahaba di sini bukan ada yang pergi. Tapi ada yang apa? Berpendapat. Ya. Nah, ada yang berpendapat bahwa yang namanya fi'il madhi dia mabni 'alal fath. Ya. Mabni 'alal fath fi sa'iri ahwali, dalam segala kondisinya. Makanya Ibnu Ajur mengatakan wal madhi maftuhul akhiri abada. Lakinnal fathah imma zahirun. Namun fathahnya itu ada yang zahir, nampak fathahnya seperti lafadz doroba, au muqaddarun, atau yang ditakdirkan aja. Kenapa? Dita'adzuri. Karena ya ta'adzur, ya mustahil, ya berat ini, semisal Roma, aulisikol, atau karena berat untuk ucapkan. Dorob tu, aulil munasabah ka dorobu. Waqad sara al-musannifu ala hadzal madhhabi. Dan musannif yaitu Ibnu Ajurram, ya, sara, beliau telah berjalan, artinya beliau mengikuti ala hadzal madhab, kepada madhab ini. Kama huwa zahiru qaulih, sebagaimana ini yang nampak dari perkataan beliau, al-madi maftuhul akhiri abada. Lakin alladhi dzakarnahu fi syarhi, namun yang kami sebutkan di syarah, huwal aisaru alal mubtadi'in. Ya. Itu yang lebih mudah bagi kalangan pemula. Fakhtarnahu lidzalik, maka kami lebih memilih pendapat yang demikian karena alasan tadi. Nah, baik. Nah, ini bisa dipahami sini ya. Ini mengenai fi'il madhi. Coba latihan. Ya, latihan. Misalkan saya sebut di sini. Ini mabni ala apa? Kita ikutin madhab yang disyarah aja, jangan yang madhabnya Ibnu Ajurram. Kan tadi kata pensyarah apa? Yang beliau sebutkan walladzi dzakarnahu huwal aisaru al-mubtadi'in, ya. Itu yang lebih mudah. Ya, misalkan kita pakai wazan apa namanya, kan tadi qalu ya, doroba, pakai yang lain. Ya. Pakai fassara. Ya. Fassara Zaidun Al-Qur'an. Syahidnya di sini. Zaidun gak usah dipikirin. Zaidun i'rabnya fa'il, Al-Qur'ana maf'ulun bih. Nah, fassara berarti di sini apa? Fi'il madhi mabni ala al-fath. Baik. Nah, sekarang kita balik lagi. Al-ulama'u fassaru al-Qur'ana. Jangan peroyokan. Syafruddin. Fassaru al-ulama'u mubtada. Fassaru, i'rabnya apa? Fassaru fi'il madhi mabni ala apa? Al-fath. Fassaru al-Qur'ana. Al-Qur'ana maf'ul bih. Ayo. Topik mabni ala dhamma. Nah, di mana? Kenapa? Ya, karena jama. Apa yang kuah? Litisolihi biwawil jamaah, karena dia bersambung dengan wawu. Nah, misalnya saya bilang lagi nih, Hindun fassarat al-Qur'ana. Nah, Hindun fassarat al-Qur'ana. Hanif, jangan lihat buku. Hindun fassarat al-Qur'ana. Hindun mubtada. Nanti jumlah fassarat al-Qur'ana, fi'il, fa'il, maf'ul, ya, itu kembali
raf'in, khabar mubtada. Nah, fassarat, ayo irabnya fassarat apa berarti gimana cara irabnya fassarat? Fil madhi mabni ala al-fath. Ya, terus ta wa ta'u ta'nis. Ya, ta'u ta'nis la mahalla laha min al-i'rab. Apa artinya la mahalla laha min al-i'rab? Dia enggak punya kedudukan dalam i'rab. Baik. Misalnya kita bilang lagi. Ya. Al-ummahatu fassarna. Ini ummahat mana nih? Fassarna al-Qur'ana. Al-ummahatu fassarna al-Qur'ana. Ini ummahat super ini ya. Al-ummahat mubtada. Fassarna. Gimana i'rabnya Bima? Fi'il madhi mabni ala binun niswa atau nunul inas. Taib ahsanta. Ya. Taib barakallahu fiik. Kelas ya. Ini sekilas tentang fi'il madhi. Taib. Wasani al-fi'lu al-mudhari'u. Yang kedua fi'il mudhari'. Ya. Yang sani mana? Fi'il amr ya. Baik, asani fi'lul amr. Baik. Ada yang tanya tentang fi'il madhi? Jelas ya? Wah deh. Ya, jelas ya? Qala al-musannif rahimahullah ta'ala qala al-musannif wal amru majzumun abada. Berikut sekarang fi'il amr. Ya. Fi'il amr kata musannif dia majzum abada, forever, selama-lamanya. Ya, dia majzum selama-lamanya. Asy-syarhu al-fi'lul amr hukmuhu yakunu mabniyan daiman walahu arba'u halatin. Fi'il amr hukumnya dia mabni, selalu dia mabni. Ya. Dan dia memiliki 4 kondisi, 4 keadaan. Ya. Al-awwal yubna ala sukun. Ya, al-thani yubna ala hadfi harfil illah. Wal-thalits yubna ala hadfin nun. Al-rabi yubna ala al-fath. Ya. Baik. Lihat di situ. Mabni ala sukun, fi'il amr. Ya, fi'il amr mabni ala sukun idza kana sahihal akhir. Apabila fi'ilnya adalah fi'il sahih akhir. Misal daraba yadribu idrib walam yattasil bi akhirih syai'un. Dan akhirnya itu tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Awitta salat bihi nunul inas. Tidak bersambung dengan nun inas. Andaikan fi'il amrnya bersambung dengan waw jamaah, alif isnain, ya muannasah mukhatabah atau nun inas atau bersambung dengan yang lainnya, maka dia bukan mabni ala sukun. Ya. Nahu qaulihi ta'ala wadhkur rabbaka udhkur. Zakara yadhkuru udhkur. Ya, wadhkur. Udhkur fi'il amr. Ya. Mabni ala sukun. Nah, di setiap fi'il amr pasti ada fa'il. Fa'il mana berarti di sini? Nah, itu lihat uzkur berarti tujukan pada mukhatab, berarti fa'ilnya adalah anta. Ya, bukan yang mutakalim yang fa'il. Saya mutakalim nih, saya bilang pada Riyandi, kum, yang berdiri siapa? Riyandi, bukan saya. Mukhatab berarti. Nah, uzkur fa'ilnya domir mustatir wujuban takdiruhu anta, berarti itu. Uzkur fil amr mabni ala sukun wa fa'iluhu domirun. Ya. Mustatirun fihi wujuban wajib mustatir. Takdiruhu anta. Rabba maf'ulun bil mansub wa huwa mudhaf
Kaf domirun muttasil mabni alal fath fi mali jarrin mudhafun ilaih. Nah, wadhkurna ma yubtala. Ya, udhkurna fil amr mabni ala sukun. Kenapa? Litisalihi binunil inas. Wahai ibu-ibu, udhkurna ma yubtala. Ma mausul fi mali nasbin maf'ulun bih. Di maknanya alladhi. Yubtala silah mausul. Baik. Wa yubna ala hadfi harfil illah. Yang berikutnya dimabnikan ala hadfi harfil illah. Ya, kapan itu mabni ala hadfi harfil illah? Idza kana mu'tallal akhir. Apabila fi'ilnya berupa fi'il mu'tal akhir, fi'il yang dia diakhiri oleh salah satu dari 3 huruf illah. Nahu qaulihi ta'ala ud'u ila sabili rabbika. Wa nahwi qaulihi ittaqillaha. Wa nahwi qaulihi wanha 'anil munkar. Ini fi'il amr semua nih. Ud'u, da'ayadu, ud'u. Ajaklah mereka ila sabili rabbik, pada jalan Rabb. Ud'u fil amr mabni ala hadfi harfil illah. Fa'ilnya domir mustatir wujuban takdiruhu anta. Ittaqillah, bertakwalah engkau pada Allah. Ittaqi, ya, fi'il amr mabni ala sukun. Nah, diharakatin kasrah, kenapa? Karena di depannya juga sukun. Sukun ketemu sukun berarti ngalah. Harusnya ya. Afwan, bukan. Benar ya. Bukan dia afwan, Anda pikir dia sahih akhir. Dia harful ilah ya ujungnya. Maka ittaqillah fi'il amr mabni ala hadfi harfil ilah wa hiya aliyah. Ittaqa yattaqi, ittaqi. Baik. Wa qaulihi ta'ala wanha, naha yanha. Ya, naha yanha, inha. Wanha, inha fil amr mabni ala sukun. Mabni ala hadfi harfil ilah. Itu apa harful ilahnya? Al-alif. Anil munkar, cegahlah dari perbuatan yang mungkar. Nah, wa yubna ala hadfin nun, dan dimabnikan ala hadfin nun. Kapan itu? Idatta sola bihi aliful isnain. Ya, apabila bersambung dengan alif tasniyah, wawul jamaah, bersambung dengan wawul jamaah, aw ya'ul mukhatabah, atau bersambung ya mukhatabah. Nahu qouli ta'ala wa kula minha. Ya, wa kula minha. Makanlah kalian berdua, ini fi'il amr kan? Dari situ. Ya, fi'il amr mabni ala hadfin nun. Ittisalihi ya bi alif isnain. Nahu qouli ta'ala wa kulu washrabu. Kulu fi'il amr mabni ala hadfin nun ittisalihi bi wawil jamaah. Washrabu kadzalik. Fakuli washrabi. Nah, ini kuli fi'il amr mabni ala hadfin nun ittisalihi bi ya ilmu khatabah. Ya, makanlah, minumlah, ini perintah pada seorang wanita. Wa yubna 'alal fath, mabni 'alal fath. Ya. Idza tasalat bihi nunut taukid, apabila dia bersambung dengan nun taukid. Nahu syakkarannallah, ushkurannallah. Oh ya, fil amr, ushkurannallah, bersyukurlah kalian, benar-benar bersyukur kepada Allah. Ya. Lihat itu di footnote. Qala fawaidu wa tanbihatun. Ada berapa faedah dan catatan di sini. Ya. U'turidu 'alal musannif. Ya, di sini u'turidu, musannif ini disanggah. Qauluhu, perkataan musannif disanggah. Perkataan Ibnu Jurum, al-amru majzumun abada, gitu ya. Amr majzum selama-lamanya. Ya, wa ujiba anhu, maka dijawab. Ya, kenapa musannif disanggah? Bi annal musannifa jara ala madhabil kufiyyin. Karena musannif beliau Ibnu Jurum, beliau berjalan di atas madhabnya kaum Kufah. Al-qailina bi
anna al-amra, yang mereka berpendapat bahwasanya amr, kata kalangan ya Kufiyun ya, qit'atun minal mudhari, adalah bagian potongan dari fi'il mudhari. Ya. Wa majzumun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Maka dia majzum ya, sebagaimana fi'il mudhari juga dijazmkan. Nah, ini dari Al-Futuhat ya. Dari kitab Al-Futuhat Al-Qayyumiyah. Merupakan bagian fi'il mudhari yang majzum, yang dijazmkan dari mudhari'nya. Ini kalangan Kufiyun demikian. Ambilnya gimana nih? Begini nih. Ya. Kenapa bisa kesimpulan dari majzum dari fi'il mudhari? Misalkan idrib. Fi'il mudhari yang majzum apa? Lam yadrib ya. Kotor amat ininya. Lam yadrib. Karena di amr dirubah lamnya. Diganti menjadi hamzah wasal apa hamzah kotor? Hamzah wasal. Nah, kalau ya ana itu kekhususan fi'il mudhari, itu huruf mudhari'ah. Ya, berarti kalau ana itu ya ciri fi'il mudhari, dirubah. Hilangkan. Nah, ganti aja hamzah wasal. Maka menjadi idrib. Apa namanya? Sana enggak ada tulisnya. Maka menjadi idrib. Ini dikatakan makanya majzum abadan. Ya, paham gak sini? Sama kalau dia bersambung dengan yang lainnya, misalkan mabni ala apa tadi, idribi. Ya. Idribi. Nah, ini sama. Kita katakan anti majzum. Anti lam tadribi. Gitu kan? Anti lam tadribi zaujaki. Anti tidak memukul your husband. Ya kan? Kan ini idribiyah. Tadribi. Nah, lagi-lagi ta, ana itu huruf mudhari'ah. Anti tadribina, anti lam tadribi. Itu huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah khusus untuk fi'il mudhari, dihilangkan huruf mudhari'ahnya. Diganti lagi menjadi hamzah. Hamzah apa? Hamzah wasal. Maka menjadi idribi. Ya, antum tadribuna, antum lam tadribu. Nah, lam tadribu, ta juga huruf mudhari'ah, kekhususan fi'il mudhari, dihilangkan. Ganti hamzah wasal menjadi idribu. Nah, itu. Ya. Kenapa dikatakan dia adalah bagian qit'atun ya minal mudhari. Amr adalah qit'ah, potongan bagian dari fi'il mudhari. Nah, itu yang pertama catatan. Asani yang kedua. Ya. Wayan bagi lil mu'ribi, dan sepatutnya bagi orang yang mu'rib isim fa'il dari a'raba yu'ribu. Itu ada yang ngantuk ya? Ada yang ngantuk enggak? Paris ngantuk enggak? Enggak. Nah, kalau ngantuk diri ya. Dan sepatutnya bagi orang yang mengirab ayakula fi irabi nahu, untuk mengucapkan pada irab misalkan ya waghfir lana. Perhatikan waghfir lana. Ya. Dia katakan bukan fi'il amr. Tapi apa dia ucap? Ighfir. Bukan fi'il amr. Itu kan kita tujuannya ke Allah ya. Emangnya antum siapa Allah diperintah-perintah? Ya, maka kita katakan itu bukan fi'il amr. Ya. Namun kita katakan apa? Fi'lu du'ain, fi'il doa. Sama nanti la nahiyah jazimah gitu. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana, la tuzigh. Nah,
Maka itu bukan la nahiyah jazimah, tapi la du'aiyah. Emangnya antum siapa bisa ngelarang-ngelarang Allah? Ya. Baik. Wala taqul fi'lu amrin. Jangan antum katakan fi'il amr. Kenapa? Ta'adduban. Ini dalam rangka beradab, bentuk adab kepada Allah. Asalis, kaidah ketiga. Tauqidu fi'lil amri bin nun lam yaqa' fil Qur'anil Karim. Ya. Taukid fi'il amr dengan nun itu enggak ada di Al-Qur'an Karim. Enggak ada. Namun boleh enggak? Boleh. Ya. Taukid fi'il amr dengan nun. Nun apa tadi? Nun? Apa namanya? Idza salat bihi nunut taukid. Enggak ada. Yang bersambung dengan nun taukid, ya sakilah atau khafifah di Al-Qur'an itu hanyalah fi'il mudhari. Ya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Baik, itu hanya fi'il mudhari. Adapun fi'il amr enggak ada di Al-Qur'an. Namun boleh enggak secara bahasa? Boleh. Ya, misalkan antum mengatakan pada teman antum, ya, woi, fulan, pukullah si Alan. Ya fulanu, idribanna alanan. Idribanna. Baik. Salisan al-fi'lu al-mudhari'u. Cukup sini ya. Fi'il mudhari. Nanti kita lanjut lagi insyaallah. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, nanti insyaallah fi'il mudhari besok kita habisin ini sebelum nanti sampai masuk babul i'rab. Ya.